हेलो गाइस, आज आम पुणी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट जो यहाँ ओपन होता है आम फास्ट टाइम आसिकी ब्लॉग करसलु कि किसी नुआ आइटम एड हो नान आ बिरयानी कबाब उपर नुआ आइटम से एड कर आसतु देखिए से कौन नुआ आइटम एड कर टेस्ट करवा। आम जी मेन रोषे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भाई आपण नाटा भागीरथी दास ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଏଡ୍ ହେଇଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ନର୍ମାଲ ମିଲ୍ସ ଖାଲି ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି? ଚିକେନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି, ମଟନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି, ଚିକେନ ଚାପ୍ ହେଇଛି, ବେନାରସୀ ପଲାଉ ହେଇଛି, ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ହେଇଛି, କବାବ ହେଇଛି, ଟିକିଆ ହେଇଛି, ରେଶମି କବାବ ହେଇଛି, ଶିଖ କବାବ ହେଇଛି, ଟିକି କବାବ ହେଇଛି, ହାଣ୍ଡି କବାବ ହେଇଛି, ବରେଲି କବାବ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କବାବ ମାନେ କବାବ ଉପରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଉ କବାବ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ହବ ନା କ'ଣ? ଆହୁରି ହବ। କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାନେ ଦୋସାଟା ବାହାରିବ, ଏଇ ଦୋସାଟା ସବୁ ବାହାରିବ ଏଇ କାଟି ଦୋସା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦୋସା ବି ଭେରାଇଟି କରିକି ଦିଆ ହବ। ଉତ୍ତପମ ବାହାରିବ, ଦୋସା ବାହାରିବ, ମସଲା ଦୋସା, ସ୍ପେଶାଲ ଦୋସା ସବୁ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସେ ନୂଆରେ ଓପେନିଂ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ନୂଆ ମାନେ କିଛି ଅଧିକ ଆଇଟମ୍ ଏଡ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। भाई एबे ओडिया मिठा कौन नुआ रे बनाउछंदी? छेना मुड़की होजी, अच्छा छेना पोड़ होजी, छेना जिलेबी होजी, गुलाब जामुन होजी, रसगुल्ला होजी, काला जाम होजी, छेना गजा होजी। एडा माने पूरा फ्रेश बनाउछंदी ना? पूरा फ्रेश। अच्छा, माने प्रतिदिन एडा सेल हो जाउची? प्रत्येक दिन स्टीम माने छेनाडा चीनी पड़ी हे जाउची? चीनी पड़ी सिजा है जो एबे के रे के फुला गरम होजी, फुला बाहर कर आइनी